Oke, halo, halo. Silahkan boleh dijawab kembali ya untuk soalnya tadi ya, teman-teman ya. Oke, good. Makasih ya jawabannya semuanya. Nah, di sini dia bilang, gehen Sie geradeaus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Ya, berjalanlah lurus hingga sampai ke mana? Di situ hingga sampai ke persimpangan yang besar, dia bilang ya. Dan biegen Sie rechts ab, lalu beloklah ke kanan. Nah, etwa 200 Meter sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt. Ya, setelah 200 meter, Anda akan melihat yaitu supermarket di sisi sebelah kiri. Di pos is genau gegenüber dem Supermarkt. Yaitu kantor pos itu tepat ya di seberang supermarket, direct neben der Bank. Yaitu di samping bank ya, tepat di samping bank. Berarti supermarketnya itu berada di sisi sebelah kanan. Ini jelas salah ya, karena dia bilang di sisi sebelah kiri gitu ya. Nah, lalu kantor pos berada di samping bank, ini benar ya. Lalu yang ketiga, man muss an eine Kreuzung abbiegen. Orang harus berbelok, ya berbelok di persimpangan, dia bilang, ini benar. Lalu kantor pos berada di belakang supermarket. Nah, sedangkan sudah bilang di pos is genau gegenüber. Yaitu kantor pos itu tepat berada di seberang ya. Berarti bukan di belakang ya. Berarti nomor 4 itu salah. Berarti yang terakhir, bank berada di samping pos, ini benar ya. Yang penting kalau nomor 2 yang benar sama itu ya. Karena dia bersebelahan kan. Nah, jadi bank samping pos, ya pos samping bank sama aja ya. Jawabannya sini FRR FR ya. Nah, Mbak Twenty salah nomor 1, 2, FRR, FR, dan 5 ya. Mbak Warda di sini salahnya nomor 1, 4, dan 5. Nah, Mbak Kiki juga nih ya. Salahnya di nomor 1, 2, dan 5. Nah, yuk hati-hati lagi nih ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya. Nah, nanti harus sering berlatih lagi agar lebih terbiasa ya dengan audionya. Oke, sekarang kita coba lagi ya untuk berikutnya. Di sini kita coba yang kedua ya. Dan sini dibilang der Bahnhof ist in der Blumenstraße. Stasiun keretanya berada di Jalan Blumen. Man muss nach rechts abbiegen. Orang harus belok ke kanan. Zum Bahnhof zu kommen. Untuk bisa mencapai yaitu stasiun keretanya ya. Lalu yang ketiga, der Bahnhof ist neben dem Bank. Kantor pos stasiun keretanya yaitu berada di samping bank. Lalu yang seterusnya, di situ dia bilang das Einkaufszentrum, yaitu pusat perbelanjaan, berada di Gegenüber ya, di seberang kantor pos. Kantor pos mulu ya, Bahnhof, stasiun kereta. Baru yang terakhir dia Bahnhof, yaitu stasiun keretanya berjarak 500 meter ya dari jalan utama. Ayo, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya, silakan sebelum kita putar audionya. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Silakan didengarkan untuk audio yang kedua ini ya. Audio 2. Gehen Sie die Hauptstraße entlang,
bis Sie den Park erreichen. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum. Oke, silahkan. Boleh coba dijawab dulu ya. Sebelum saya putar kembali nanti audionya yang kedua kalinya. Oke, sekali lagi ya. Silahkan didengarkan kembali ya teman-teman ya audionya. Audio 2. Gehen Sie die Hauptstraße entlang, bis Sie den Park erreichen. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum. Oke, silahkan. Boleh coba dijawab ya. Oke, good. Question ya semuanya. Nah, sini dia bilang tadi gehen Sie die Hauptstraße entlang, berjalan sepanjang jalan utama, bis Sie den Park erreichen hingga Anda mencapai taman. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nah, berbeloklah di jalan Blumen. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Ya. Itu setelah 500 meter, Anda akan menemukan stasiun kereta berada di sisi sebelah kanan. Ya, Bahnhof, stasiun kereta tersebut berada, itu Gegenüber ya, di seberang sebuah pusat perbelanjaan yang besar. Stasiun nomor satu di situ dia Bahnhof ist in der Blumenstraße, ini jelas benar ya. Lalu orang harus berbelok ke kanan untuk sampai kemana? Yaitu untuk sampai ke stasiun kereta. Ini jelas salah ya, dia bilang tadi kan. Yaitu biegen Sie links in die Blumenstraße ya. Belok ke kiri ya, bukan ke kanan. Lalu ke stasiun kereta tersebut berada di samping taman. Ini jelas salah ya. Nah, karena dia bilang di situ kan 500 meter jaraknya, berarti nggak mungkin ya bersebelahan ya. Nah, sedangkan di sini yang keempat, pusat perbelanjaan berada di seberang stasiun. Nah, ini tadi ya yang terakhir ya, benar ya.
Lalu stasiun kereta itu 500 meter jaraknya dari jalan utama. Ini benar. Nah, oke. Jadi jawabannya R, F, F, R, R ya. Waduh, Mbak Kiki nomor satu, dua, tiga, satu doang nomor empat yang benar ya. Nah, R, F, F, R, R. Nah, Mbak Twenty juga nih nomor dua dan empat yang benar ya. R, F, F, R, R. Oke, Mbak Warda tiga ya. Nomor tiga, empat, lima yang benar ya. Oke, itu oke ya. Nah, hati-hati lagi ya yang penting ya. Jangan patah semangat walaupun salah. Itu kan jadi pembelajaran tentunya bagi kita semua teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Semuanya silahkan. Zaman ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ke station kita nih ya teman-teman ya. Itu di sini over überorte und Positionen mit Präposition im Dativ ya. Kita akan melakukan percakapan tentunya menggunakan preposisi datif yang tadi sudah kita pelajari ya. Oke, nah sini yang pertama, wo ist der Park? Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke, silahkan. Boleh coba dilakukan percakapannya di sini, yaitu Mbak Kiki menjadi Hans dan Mbak Warda menjadi Laura ya. Wo ist der Park? Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke, good. Thank you ya. Lanjut, Mbak Twenty, saya akan menjadi Laura ya, Mbak jadi Hans ya di sini ya. Oke, wo ist der Park? Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei dann apa? Ja, siehst du. Und Siehst, dann, siehst, 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 siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke, ya, good. Thank you ya. Di sini menanyakan wo is der Park ya, di mana taman? Taman berada di samping museum. Dan di mana kafe? Kafe berada di depan teater ya. Lalu, ich verstehe. Saya paham ya. Wie komme ich zur Bank? Bagaimana saya bisa pergi ke bank? Gehe an der Post vorbei, berjalanlah melalui pos dan ya kamu akan melihat bank auf der linken Seite di sisi sebelah kiri ya. Oke, good. Oke, thank you ya semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Siaman ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut bagian terakhir. Di sini kita akan membaca ya. Yaitu nulis dan konteksten juga Orientierung und Beschreibung ya. Kita akan membaca dan memahami teks tentang orientasi dan petunjuk
arah ya. Oke, yang pertama di sini das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park direkt vor der Bushaltestelle. Oke, dari Mbak Warna dulu boleh coba dibaca teksnya. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park direkt vor den Bushaltestellen. Oke, next berikutnya Mbak Kiki silahkan. Judulnya perlu dibaca nggak perlu kan ya? Langsung aja nggak apa-apa teksnya aja. Oke. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park, direkt vor der Bushaltestelle. Good. Dankeschön ya. Terakhir Mbak Zenti silahkan. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park direkt vor der Bushaltestelle. Good. Dankeschön ya. Nah, yang pertama situ dia bilang das Museum neben, itu museum itu berada di samping halte bus. Yang kedua, man muss über eine Brücke gehen. Orang harus menyeberangi jembatan. Lalu das Museum liegt hinter dem Park. Museum berada di belakang taman. Der Fluss ist in der Nähe des Museums. Yaitu sungai berada di dekat museum. Dan yang terakhir, halte bus itu berada di belakang museum. Oke, silahkan dijawab dulu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Yuk. Nyimpan minyak bawang. Oh, sudah. Ada yang mau beli minyak bawang? Beli minyak bawang. Jujur susah. Gak apa-apa ya. Semoga di balik kesulitannya itu diberikan nanti ke depannya kemudahan ya. Amin. Terima kasih. Siap, sama-sama. Penting harus tetap semangat ya. Ini untuk semuanya yang penting ya. Oke, ini udah jawab semua berarti ya? Atau belum? Belum ya?
Oke, good. Nah, kita cek ya semuanya ya. Nah, di sini ada Museum Lake in der Nähe des Flusses ya. Museum itu terletak di dekat sungai. Gehen Sie die Straße entlang, berjalanlah di sepanjang jalan. Und überqueren Sie die Brücke, dan seberangilah jembatan. Lalu das Museum befindet sich neben einem großen Park. Itu museum terletak yaitu di samping taman yang besar, direkt vor der Bushaltestelle, yaitu tepat di depan halte bus. Berarti nomor 1, museum itu berada di samping halte bus, ini jelas salah. Lalu, dan man muss über eine Brücke gehen, itu orang harus menyeberangi jembatan, itu benar. Museum terletak itu di belakang taman, ini jelas salah. Der Fluss ist in der Nähe des Museums, ya, bahwasanya sungai berada di dekat museum. Ini tadi benar ya, di awal kan dibilangnya das Museum liegt in der Nähe des Flusses ya. Kemudian terakhir, di Bushaltestelle ist hinter dem Museum. Bahwasanya halte bus itu berada di belakang museum. Ini jawabannya salah. Nah, ayo. Jawabannya sini. Falsch, richtig, falsch, richtig, falsch ya. FR, FR, R. FR, FR, R. Oke, Mbak Warda nomor 1 ya salah ya. Nah, Mbak Kiki nomor 5-nya. Oke, nah lumayan ya. Hati-hati lagi ya. Nah, ini teksnya udah ada nih kan. Harusnya lebih bisa ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti diulangi dan diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal kita yang terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita ya di kelas malam hari ini ya. Nah, di sini Wegbeschreibung zum Hotel ya, yaitu jalan ataupun deskripsi jalan menuju ke hotel ya. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, yang pertama dari Mbak Twenty dulu, boleh coba dibaca. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen. Entlang itu apa sih, Har? Entlang itu sepanjang. Artinya Sepanjang. Jadi sepanjang. Gehen Sie di Blumenstraße entlang, berjalanlah di sepanjang jalan Blumen. Oh, oke. Soalnya dia kayak menarik gitu. Entlang. Ayo, di ada satu di Präpositionen im Akkusativ kemarin ini. Oh iya. Biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 ya, 300 Meter finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, ya good. Thank you, ya. Oke, lanjut. Mbak Warda, silakan. Bacanya entlang beneran, Her. Iya. Entlang. Oh, entlang. Oke, baik. Wegbeschreibung zum Hotel. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Tapi ini Blumenstraße. Maaf ya, bentar. Ini bacanya Gimana, Her? Ini dibacanya Zwischen. Oke. Zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in der Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Ini tadi ya, biegen. Oh, biegen.
Oke, good. Thank you, Shun, ya. Oh, bukan Yuk, Baiken ya. jadi Baiken. ingat aja posisinya. Kalau huruf E bertemu I, baru dibaca AI. P bertemu U, baru dibaca OI. Atau A umlaut, ya, bertemu U, maka dibaca juga OI. Tapi kalau I Oi. bertemu E, itu jadinya I. Jadi double ya, vegan. Gitu. Oke, lupa Ger. Oke, siap. Baiken. Oke, terakhir Mbak Kiki, silakan. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa äh, drei, berapa 100, ya? 300, 300. 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke. Silakan dijawab ya teman-temannya. Di situ yang pertama dia bilang das Hotel ist neben einem Café. Hotel berada di samping kafe. Man muss die Blumenstraße entlang gehen. Itu orang harus itu berjalan di sepanjang jalan Blumen. Das Hotel ist auf der linken Seite. Hotel berada di sisi sebelah kiri. Lalu es gibt ein Kino neben dem Hotel. Ada sebuah bioskop di samping hotel. Lalu das Hotel liegt 500 Metern von der Blumenstraße entfernt. Oke, ya, jadi hotelnya terletak berjarak 500 meter dari Jalan Blumen. Yang nomor 5 ya. Oke, sudah semua ya? Sudah jawab semua belum nih? Sudah Her. Sudah ya. Oke, kita cek ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama das Hotel befindet sich in der Innenstadt ya. Yaitu dibilang bahwasanya hotel tersebut terletak itu di pusat kota. Zwischen einem Café und einem Kino, terletak di mana? Yaitu di antara sebuah kafe dan sebuah bioskop. Berarti hotel berada di samping kafe itu benar ya, karena dia tadi di tengah-tengah posisinya. Itu nomor satu fiktif. Lalu gehen Sie die Blumenstraße entlang, berjalanlah di sepanjang jalan Blumen, und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Dan lalu apa? Lalu berbeloklah itu di jalan Linden. Ya, berarti man muss di Blumenstraße entlang gehen, ini benar juga. Baru yang ketiga, hotel itu berada di sisi sebelah kiri. Nah, dibilang di sini, setelah 300 meter, Anda akan menemukan hotel di sisi sebelah kanan. Berarti nomor 3 itu salah. SG Pine Kino neben dem Hotel, ada sebuah bioskop di samping hotel. Ini benar. Baru yang terakhir, hotel tersebut terletak 500 meter jaraknya dari Jalan Blumen. Ini jelas salah ya. Di angkanya di situ 300, bukan 500. Oke. Coba sini berarti RRF, RR. Oke, Mbak Twenty benar semua, Mbak Kiki benar semua, Mbak Wanda juga benar semua. Oke, thank you ya semuanya untuk jawabannya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Nggak ada. Ya, oke deh, siap. Kalau belum ada, mungkin itu dulu ya, teman-teman. Untuk pertemuan kita hari ini, kita lanjutkan lagi pekan depan ya, untuk pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman semuanya. Lass uns die Klasse schließen. Oke. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Auf Danke. Wiedersehen. Danke, Her.